हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान के शिराज शहर में हाल ही में शाह चिराग दरगाह पर हुए टेररिस्ट हमले के बाद ईरान की तरफ से काफ़ी सख्त जवाबी कार्रवाई होने के इम्कान के साथ ही प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की तरफ से कुछ अहम बयानात सामने आए हैं। ईरान की खुफिया मिनिस्ट्री ने हालिया दंगों में गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों, खास तौर से अमेरिका की CIA का रोल बताया है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि ईरान न्यूक्लियर बातचीत रुकी हुई है और शायद अमेरिका ये उम्मीद कर रहा है कि ईरान में सरकार बदल जाए या कम से कम ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी के बहाने फिलहाल बात आगे ना बढ़ाई जाए। इजराइल इस बातचीत के खिलाफ रहा है। वॉशिंगटन से ऐसी कई बार रिपोर्टें आ चुकी हैं कि इजराइल की लॉबी वहां जो बाइडन पर दबाव बनाए रखे हुए है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की अहम खबर है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का कहना है कि मुल्क की सिक्योरिटी की हिफाजत ईरान के लिए एक लाल रेखा यानी रेड लाइन है और दुश्मनों को इसे कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रईसी ने कल कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सरकार और मुल्क के लिए सिक्योरिटी रेड लाइन है और हम दुश्मन को इस नेशनल और कीमती असासे को कमज़ोर करने की इजाज़त कभी नहीं देंगे। रईसी का ये बयान उनके इससे पहले के कल के ही उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने साउथ ईरान के शिराज में शाह चिराग दरगाह पर हुए टेररिस्ट हमले में मारे गए लोगों के जनाजों में लाखों लोगों की शिरकत की तारीफ़ की थी। कल कैबिनेट मीटिंग में खिताब करते हुए प्रेसिडेंट रईसी ने कहा कि शिराज शहर में हमले के दौरान जो हुआ वो दुश्मन के प्लान पर अमल था ताकि वो सिक्योरिटी में गड़बड़ी और अशांति, दंगों, कत्ल और गारतगरी के जरिए लोगों की ज़िंदगी में रुकावट पैदा कर सके। शिराज और दूसरे ईरानी शहरों में सड़कों पर लोगों की मौजूदगी का खास पैगाम न सिर्फ शाह चिराग दरगाह पर टेररिस्ट हमले की मजम्मत करना है बल्कि मुल्क की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए टेररिस्ट का मजबूती से सामना करने की ज़रूरत को उजागर करना भी है। प्रेसिडेंट रईसी ने आगे कहा कि मौजूदा वक्त में ये ईरानी अफसरों की जिम्मेदारी है कि वे मुल्क में अमन और सिक्योरिटी बनाए रखने, लोगों को ज़रूरी खिदमात मुहैया करने और उनके कारोबार, तालीम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सभी रुकावटों को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने शिराज में मारे गए आरमान अली वर्दी के घर वालों से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रेसिडेंट रईसी ने इस मौके पर कहा कि अली वर्दी जैसे जाबाज जवान की शहादत मुल्क की सिक्योरिटी और अमन बहाली के लिए कुर्बानी का सिंबल है और मुल्क की अवाम ऐसे मुजाहिद जियालों की कुर्बानी की इज्जत करती है और उनकी कुर्बानी की अहमियत को समझती है। इसी बीच ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन नासिर कानानी ने शिराज में हजरत शाह चिराग के मज़ार पर होने वाले टेररिस्ट हमले का हवाला देते हुए कहा कि जो लोग खुद को बगीचे का रहने वाला और दूसरों को जंगल में रहने वाला कहते हैं, इस घिनौने क्राइम पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। नासिर कानानी ने आज तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाग में ज़िंदगी गुजारने के दावे करने वाले अब टेररिस्ट हमले, औरतों के हुकूक, इंसानी हुकूक और बच्चों के हुकूक पर खामोश हो गए और बड़ी आसानी से इतने बड़े गुनाह को नज़रअंदाज कर देना चाहते हैं। कानानी ने कहा कि ये लोग बस इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि गड़बड़ी और दंगे भड़काएं, इसके अलावा वे बड़े से बड़े वाक़े पर भी अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने टेररिज्म के मुकाबले में शहीद कासिम सुलेमानी के रोल की तारीफ करते हुए कहा कि अगर दाइशी टेररिस्ट से जंग में इस महान कमांडर ने अपना रोल ना अदा किया होता तो इंसानी हकूक़ के बड़े बड़े दावे करने वाले मुल्क आज तक इस टेररिस्ट ग्रुप से जूझ रहे होते। नासिर कानानी ने ईरान के अंदरूनी मामलों में वेस्टर्न मुल्कों की दखलंदाजी और 12 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के बयान का हवाला देते हुए कहा कि यह सरासर दिखावा और झूठ है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज औरतों के हकूक़ की बात कर रहे हैं उन्होंने तब कुछ क्यों नहीं कहा जब अमेरिका और यूरोप ने ईरान पर एक तरफा तौर पर पाबंदियां लगाई थीं। इसी बीच ईरान की खुफिया मिनिस्ट्री और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के खुफिया महकमे ने मिलकर एक जॉइंट बयान जारी किया है जिसमें मुल्क में हाल के दंगों के मुख्तलिफ पहलुओं के सिलसिले में अहम बातें कही गई हैं। इन दोनों खुफिया एजेंसियों ने पिछले हफ्तों में ईरान में दंगों को
انجام دینے میں غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں خاص طور سے امریکہ کی CIA کے خاص رول کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 1 سال میں لگاتار اور سٹیک خفیہ نگرانی کے ساتھ ساتھ حالیہ گڑبڑی کے دوران حاصل کیے گئے دستاویزوں سے پتہ چلتا ہے کہ گڑبڑی کرانے اور جاری رکھنے میں امریکی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے چوطرفہ رول کی کئی مثالیں اور پختہ ثبوت موجود ہیں۔ اسی بیچ اسلامک ریولوشنری گارڈ کور IRGC کی نیوی کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی رضا تنگسیری نے دشمنوں کو سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی سیکیورٹی کی حفاظت کے معاملوں میں ایرانی فوج کی کارروائی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ بریگیڈیئر جنرل تنگسیری نے کل سنڈے کو IRGC نیوی کے سینئر افسران کی ایک میٹنگ کو خطاب کرتے ہوئے ایران میں حال کے دنگوں اور شیراز کی درگاہ کو نشانہ بنانے والے ٹیررسٹ حملے کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ تنگسیری نے کہا کہ ہم کسی بھی پارٹی کی سیکیورٹی کو تباہ کر دیں گے جو ہماری سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور ہم اس کی جڑ تک کی پوری نگرانی کر کے کسی بھی خطرے کو شروع میں ہی ختم کر دیں گے۔ شیراز میں ہوئے ٹیررسٹ حملے کا ذکر کرتے ہوئے جس میں 15 لوگ مارے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب دشمن کو پتہ چلا کہ اس کی ایران کے خلاف میکسیمم دباؤ کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے تو اس نے ہمارے بے گناہ شہریوں اور نیچ کارروائی کے ذریعے گھبراہٹ میں مارنا شروع کر دیا۔ حال ہی میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے ایک پیغام میں کہا تھا کہ شیراز میں ہوئے حملے کے گناہ گاروں کو یقینی طور سے سزا دی جائے گی۔ ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک کی سیکیورٹی اور قانون لاگو کرنے والے شیراز میں گھنونے کرائم کی بنیادی وجہ کی پہچان کرنے کے بعد اس کے پلان کرنے والوں اور گرگوں کو فیصلہ کن جواب دیں گے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ پچھلے ویڈنسڈے کو تہران کے ساؤتھ میں تقریباً 900 کلومیٹر دور موجود شیراز میں شام کی مغرب کی نماز سے ٹھیک پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹوں احمد اور محمد کی قبرگاہ شاہ چراغ درگاہ پر بھاری ہتھیاروں سے لیس ٹیررسٹ حملے میں ایک خاتون اور 2 بچوں سمیت 15 لوگوں کی جان چلی گئی تھی اور کم سے کم 40 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ ایک حملہ زخمی ہو گیا جس نے فرائیڈے کو اسپتال میں دم توڑ دیا۔ حملے کی ذمہ داری داعش تکفیری ٹیررسٹ گروپ نے لی ہے۔ سرکار نے حملہ آوروں میں سے 2 کی گرفتاری کی خبر دی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ شیراز ایران کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے اور فارس صوبے کی راجدھانی ہے۔ 2011 کے آنکڑوں کے مطابق شیراز کی آبادی تقریباً 17 لاکھ تھی۔ ایران کے 2 مشہور شاعر حافظ اور سعدی شیراز سے ہیں جن کی قبریں شہر کے نارتھ میں موجود ہیں۔ شیراز کو پھولوں کے شہر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ وہاں کا ارم گارڈن بہت مشہور ہے۔ شیراز میں ایک بڑی تیل ریفائنری بھی ہے اور ایران کے الیکٹرانک انڈسٹری کا بھی ایک خاص مرکز ہے۔ ایران کے الیکٹرانک انویسٹمنٹ کا 53% شیراز میں موجود ہے۔ ابھی تک کے ایران سے ملنے والے اشاروں سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ شیراز کے واقعات اور ملک میں کرائے گئے دنگوں کے جواب میں کوئی کارروائی ضرور کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ حالات ذرا سنبھل جانے کے بعد ایسا ہو۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیواد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔